पिजुली अने धरी खाऊ गोड़े ये तो केतरा पिजुली देल तू गोटे पोतर आई जगह सफा कर दे तो फ्रेंड्स मिट्टू को धरी आम अर्जुन केमी धइला पचारिया केमी धइल आम पिजुली गछरे बसतिला आदला पिजुली केमी कामुड़ देला कोड़ी कामुड़ देला पिजुली गछरे पूरा कौन पिजुली खाउदिला बसी खाउदिला से अनुमान से पछ आगु अनु से खाउदिला उड़ा धइनी तो फ्रेंड्स वर्तमान देखो ना मुंड खराब है जो ये मिट्टू को धरिक आनी आ भीतर पूरे मिट्टू कथा कौच मान मिट्टू कहबन खाई साइने कहब बिल्ला मन जहरा कली तुझे एनाल वाला ये में मिट्टू और नहीं राती आई को मुंडा चुटी उठी आई तापर सान हेरिया पलैले आज सकाल सकाल मेडिकल बापा और सान सका माँ 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 हूँ पूरा रखे थी दौन आइले ता मनटा टे खुशी है तो फिर तो मुंड खराब हो ये कौ भाग्य धइला पिजुली खाऊला पिजुली गछरे थिला पूरा पिजुली खाइबारे से व्यस्त तो पूरा गामछा नहीं धरी पकेला मोर निशा मागी देले धरी ना धरी न आनी गोटे आनी गोटे ये शुआ सारी मिल ढिंकटा हाट में मिल आपको नहीं आनिबो ए जाई नरिया आपको नहीं आनिबो छुआटे हाँ छोटे छुआटे तो फ्रेंड मिट्टू को देखी बहुत मन खुशी हो जाऊँगी कहीं मोर गोटे आने इच्छा हो मिट्टू को तो हूँ बापा हरिया नहीं आसन सी तो नहीं पलैबे आ कम सैने से पलैबे जाजपुर रोड मैं मिट्टू को देखिपारि तो मुझे देखिए कौ दिन जब हम ढिंकर तू जाइए मिट्टू छुआ और सारी आनी दुईटा जाक मिसेक आनी तो मतलब बहुत भल लगे चढ़ई बहुत भल कथा कहते जेहेतु आज सकाଳେ बापा माँ हूँ जाइए कूड़े गल देखा आज मेडिकल जाइए भोर भोर तो हूँ सी आ 7 दिन मेडिकल रे डिस्चार्ज होनी डिस्चार्ज हम 7 दिन पर तो बापा ये जाइए झील पुओ को देखा माने जहाँ है सी पूरा बोबूँ जे सका माँ 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 एमती खाली हूँ तो ये धरची पूरा मानिया पड़ो पूरा केमी धरला से भाव पिजुली खाइबार से पूरा व्यस्त थे ये धरदे हाँ शोपड़ खट पड़ा खट बागिया पूरा है तो फ्रेंड्स यहाँ साना बापा घरे थिला जेहेतु से कम हो बापा ये नहीं पिंधा तो मो बुढ़ा बापा शोला आम ये बसा बसी कर बढ़िया सीटा माँ कौन खाएमी तू कौन खाऊ मैंने रुटी आ रुटी नहीं नालू नालू पाई देखिबा कौन अच्छी तो फ्रेंड्स किसी ना घरे जाऊँ दुकान जा पड़ा नालू पाई माँ मु गोटे आनी मिठी तू तो खाया पाऊनी तू कौन आनी तो खाया न पाए ना मैं आनी गोटे छुआ सारी दुईटा जाक नहीं आस सी तो मिट्टू आने सी तो नहीं पलैबे सही सी नहीं पलैबे जाजपुर रोड रहा सी आसवे से कौ दिन थे आसुन ना कौन डेली आस ठंडा मुंडा फुला बिंदुचे ताकू कौन ठंडा है मिट्टू को फोन करते से फोन उठौनी कौन कौन है ज्वर है ना ठंडा है
ଜ୍ୱର ହେଇଛି ନା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି? ଥଣ୍ଡା। ଥଣ୍ଡା ତତେ ବି ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା? ହାତ ଫିଫା ଆର କିଛି ଯାଏ ଆସେନି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ଜ୍ୱର ହେଇଛି? ଥଣ୍ଡା କେମିତି ହେଲା? ଗାଧଉନ ଆଉ ଟିକେ ସାବୁନ ନଗେଇ। ହଁ ହଳଦୀ ମାରି ହଉଛି ଗୋରା ପଡିବ। ସତରେ ଗୋରା ପଡିଗଲାଣି ଲୋ। ଆଗ ବାଗିଆ ଦେଖୁନୁ କେତେ ଗୋରା ପଡିଗଲାଣି। ନା ଯାଇନି, ଫୋନ କରିଥିଲି ଉଠଉନି ବା। ତ ବାପା ହେରିକା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟୁ ଆଣିବି ନ ଅର୍ଜନ। 500 ଟଙ୍କା କହୁ, 1000 କହୁ, 2000 କହୁ, ଆଣିବି ଗୋଟେ ମିଟୁ। ଶୁଆ ସାରି 2ଟା ଯାକ ନେଇକି ଆସିବି। ପିଞ୍ଜରାଟା ବଡ଼ କଣ, ବଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ଲୁହାଟା। ବଡ଼ ପିଞ୍ଜରାଟା ଆଣିବୁ ଦିଟା ରଖିବୁ। ଏ ପେଞ୍ଜିଆ ତାକୁ ଧରୁନି, ତା ନାଞ୍ଜ ଫାଳ ସବୁଆଡେ ରଖିଛି। ହଁ ଏଇଟା ଧରୁନି ବା, ଜାଗା ହଉନି ତ। ତାକୁ ଏବେ ପୁରଉନୁ ତା ଭିତରେ। କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ନଗେଇଦବାନି? ତ ଇଏ ଆଇଛନ୍ତି 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗରାକ, 2 ଦିନ ସଇନେ ପଳେଇବ। ଆଉ ସେ ସାନଟାକୁ ଦେଖ, ସେ ସାନଟା ଖାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିନି, ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ। ତ ଏଇ ଦେଖ ସାନ ଟୋକାଟା କ'ଣ ଖାଲି ହସୁଛି। ଆକାଶ ଠାରୁ ବେଶୀ ତୁ ଧାର, ବେଶୀ ତୁ। ମାଲୋ ମା ମିଟୁ ପଳେଇବ, ଫୋନ କଲ। ଗାଧଉଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମାଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ଡେଲି ଡେଲି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଜନ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବ୍ରଶ କରନୁ, ବ୍ରଶଟା ଧରଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଟିକେ ଗାଧା ସାବୁନ ନଗେଇ। ଗାଧୁଆଳୁ ନେଇକି ଆସିବ, ନେଇକି ଆସ। ଫୋନ କରିଦେଲେ ଗାଧୁଆ। ହଁ ପଳେଇଲାଣି, 8:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ପଳେଇବନି। କରିଥିଲି ଫୋନ ଉଠେଇଲେ। ଅଜା କ'ଣ ହେଲୁ? ମୋବାଇଲରେ ତୁ ଉଠଉ ସବୁ ଦୁନିଆର ସିରିଏଲ ସବୁ ହେଇଲୋ, ମୋ ଅଜା ଦେଖା ହେଲାଣି। ଅଜା ଦେଖା ହବ, ମୋ ଜାମା ହଲକା ଫୁଟିକି ବାହାରିଲା। ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଛି ଆଉ। ଭଣ୍ଡା ଆଚ୍ଛା, ବଢିଆ ହେଇଛି ଲୋ ମା ଭଣ୍ଡା ଗୁରା ଲୋ। ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ 39 ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା। ନା ସେ କାଠିଆ ଦେଇଛି ଆଣିକିରି। ଆ ଭିତରୁ ମା ଯୋଉଟା ବାହାରି ମତେ ଦବୁ ନା ଖାଇବାକୁ? କଲିଟା ବାହାର କନି। ଖୋଲା ହଉ ବୁଝିଲା ଜାଗା କେତେ କଦଳୀ ଗଛ ହଉଥିଲା ଆମ ବାଡିରେ, ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ନାହିଁ। ସେଗୁରା କ'ଣ ମା ବାହାର କରିଦଉଛି ଲୋ? କ'ଣ ସେଇ ବକଟ ନାଗୁ ଜିନିଷ ରହିଲେ କଷା ଲାଗିବ, ଆଉ ଏତେ ରହିଲେ କଷା ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ଅଛି ନାଡ଼ ଭଳିଆ କିଲୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରା ନାକେ, ଏଇ 2ଟା ବାହାର କରିବ, କଷା ନାଗିବ।
ଘଣ୍ଟାଟା କ'ଣ କମ୍ ପଇସା? ଯାଇଥିଲେ ଖାଇଲେ। ଖାଲି ଫୋନ୍ କ'ଣ କହୁଛ ଅଜା ନେଇଯିବୁ ନା କ'ଣ ମିଟୁଟାକୁ? ନା କିଏ ନେବ? ଇଏ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ମାରୁଥିଲି। ନା ନା ଇଏ ଯଦି କାହାକୁ ଆଉ ତ ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମ ପୁଅ କେମିତି ଧରିଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ଶୁଣିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଗେଲରେ ଖାଲି କହିବୁ। ଗେଲାରେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗେଲା କହୁଛ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେମିତି ଯାଇଛି। ଦାନ୍ତ ମୋର ମିଳୁଛି କ'ଣ କରିବି କହିବି କଥା ଦଉନ କ'ଣ ଖଟଟା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ତୁ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଚଲେଇବୁ? ହେରା ପାଟି କନା ବଳିଆକୁ ଫୋନ୍ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଚାଉଳ ଦେଲାଣି? ଚାଉଳ ଦେଲାଣି? କେତେବେଳେ ଆସିବୁ? କାଲି କି? ହଉ 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 ନାଇଁ ପଚାର। ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର ନେଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ଭାଇ କରିଥିଲା ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପଚାରିନି। ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖାଲି ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼େ ଆମ ସେପଟେ ନକୁଳକୁ ଦେଖ କ'ଣ ସାଇକେଲରେ ଟଙ୍ଗେଇକି ଆଣିଛି ମୁଢି ଆଉ ବେଗରେ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ତାର। ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫୋନ୍ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ବାପା ଏଠି ବାଲି ଚଲେଇଲାଣି। ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେ। ସକାଳେ ଯାଇଥିଲା 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନି ଆଇଲା ତା ହାତରେ। ଇଏ ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆଇଲେ ଇଏ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ସଡୁ। ଇଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କର ସଡୁ ସିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବ ଆଉ। ଜଗା ନେଇକି ଗଲା ଗାଡି। ସେ ମୋବାଇଲ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଚଲଉଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲଉଛୁ? ଏଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲଉଛୁ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଏଇ ତୁ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲଉଛୁ? ତୁ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲଉଛୁ? ଏଇ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲଉଛୁ? ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲଉଛୁ? ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲଉଛୁ? ମୋବାଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲଉଛୁ? କହ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛ? କେମିତି ଅଛ? କହ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଇମି ମାଡ଼। ନା ନା ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ। ସିଏ ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଣିବି ମୋର ସେମିତି ଖାଇମି। ସେ ପିଇସା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ମୋର ମନ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇମି। ତମେ କୋଠା ଘରେ ରହୁଛ ମୁଁ ସେଇ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛି। କାହିଁ ମୋ କଥା କାହିଁ ବୁଝୁଛ ତ? ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା। ମୁଁ ଯାଉଛି କିଲେ ମଟନ ଆଣି ମୋର ଖାଇମି। କାହାକୁ ଦେବିନି। ହଁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଖାଇମି ବା। କାହାକୁ ଦେବିନି ବା। କାହାକୁ ଦେବିନି। ତୁ ତ ଖାଇବୁନୁ। ସେ କହିବ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବ। କାହିଁକି ମୋ କଥା ଲଗେଇବୁ? ଖାଇବୁ ପଛରେ ଖାଇବୁ ସେଟା ରୋଷେଇ ଦେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖାଇବ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ଖାଇବିନି। ବୁଧବାର ଖାଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଘରେ ଏଇ ବେପାର ଖାଲି ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ। ମିଟୁ ମିଟୁ ଥଣ୍ଡା କମିଲା ଚା ପିଇକି? ବାପ ଲୋ ମୁଢି ଡବା ଦେଖ ଗାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏତିକି ଡବାରେ ମୁଢି ସିଏ ପଇଛି। ବାପା ଦେଖିନେ କହିବ ଏତେ ମୁଢି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ। ଚା ମୁଢି ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ ହବ। ତ
तो बर्तमान फ्रेंड्स मुझे जो नेउआ मंजी खाई जो पकई तो आपण मैंने गोटे सर्ट वीडियो देखी तो सीठी मुझे पानी दूसरी से गच एपज उठिलानी कि मोर आशा अच्छी ये उठो बोली गछटा देखा जाऊ उठुच कि ना। तो एपटे एपटे आ गोटे बढ़िया सुंदर जिनसा आपण मानू देखा ये मो माँ गोटे चंपा गछ लगे तुम देखिपार ये जो चंपा गछटी है सी आस्ते आस्ते बढ़ला देख चंपा गछटी माने यही सीधार आम जो घर हम से तो साना घर कला मुझे ये घर करी तो चंपा गछटा साइड बढ़िया महकिब पूरा घर सारा जा हो ता भीतर मो माँ बैगण गछ दीटा लगे तो देखिए तो ये बैगण गछ चंपा गछटा पूरा बढ़ुची जा हो थैंक यू माँ चंपा गछटा लगे ठीक बढ़िया देखा नालो आ नालू पूरा धोटी गया नालू बिस्कुट खाते नालो 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 ए नालू को जाऊँ कड़े छाड़े रास्ता गाड़ी आऊँ अन पकई दे उठ 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 छाड़ भिटानिया मेरीगोल्ड ने 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 खाई दे खाई दे खाई दे खाई दे तो फ्रेंड्स मुझे तुमको नालू नालू छुआ को देखा तो सी आखि फिटी ना बोली मुझे देखो नी तुम देख छुआ को देख के सुंदर आकार कर घर छुआ आ आ तो आ आ आ आ आय 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 आनी 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 छुआ को आनी नालू जान छुआ को आनी जान गोटे जान जान देखिए फ्रेंड्स मान आ हे बोबेला बोबेला आ आ आ आ आ आ आ आलो 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 छुआ देथिला ता भीतर से गोटे खाई देथिबो बोधे नने आ गोटे कोड़े पळे कि दीटा छुआ तार अछंती किंतु बढ़िया होइचंदी छुआ आ आ आ आ ने 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 बिस्कुट ने आखि खोली गलानी रे आखि खोली गलानी रे क्यों 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 आय 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 आ आ नालू गला नालू गला नालू गला ता भीतर नालू नालो नालू ता भीतर पूरा आराम से तार बसिक तार शोक बढ़िया पूरा उषुम टाँच ता भीतर चाटी पकड़ा ता छुआ बहुत आउ गोटे किए आइला ना कौन आ आ आ आ आ आ आउ टिके फ्रेंड्स बड़ हो जाऊ मु निश्चय पदा को आनी तुमको देखेबी सी क्षीर फीर खाऊँ क्षीर फीर खाई बिंदा आसरे रोचन से जगटा बढ़िया जे कल ना तो ओके फ्रेंड्स तो बर्तमान फ्रेंड्स मोर खाया टाइम हो गला तो एपटे घुगुनी गोटे बरा काकरा आ गोटे चप थी मुझे खाई ये गरम गरम आलू दलाई आठी रहा भात कहीं खाई मेडिकल जिमी जे दे पी सारिक आसुँच जिमी भाई फेर घर को आसो भाई गाधा गाधी करनी से जावाक पड़ो चलो आम खाईदे बर्तमान मेडिकल बाहर जा फाइनाली फ्रेंड्स मुझे मेडिकल पहुँच गनी तो मुझे जाऊँगी फुटी गोटे आनी मो झील पीब मो बुतु पीब बुतु हाई करदेन बुतुल मामा काय चल जा आम तो बर्तमान चलनु फुटी तो फुटी नहीं आसू देखिए तो मो भाउज माने सहित रही रही मो भाउज पूरा पेसेंट हो गले ऊपर मेडिसिन आने जाइए तो ये मुझे नहीं पड़े तो मोबाइल दे मोबाइल दे हाँ तो फाइनाली फ्रेंड्स मुझे तलू मो झील गोटे आइसक्रीम आ फुटी मुझे नहीं हाथ अच्छी मालो धुआं बाहरी गला चल चल मामा कौटी अच्छी लो मामा कौटी अच्छी तो मामा मेडिकल अच्छी तू आइसक्रीम कौटी खाइबू हाँ आइसक्रीम कौटी खाइबू हेलो मामा खाइलो तो चलते कैसे ऊपर देखो आइसक्रीम खाऊ हाँ आइसक्रीम खाऊ खाई दे जल्दी जल्दी खाई दे मत टे दे
ମତେ ଟିକେ ଦେ। ଥଣ୍ଡା ଧରିବ। ଏଇଲୋ ନାକରୁ ବହୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛି କଣ ମତେ ଟିକେ ଦେ, ମାମାକୁ ଟିକେ ଦେ। ହେଇଲୋ ମାମା ଖାଇଦେଲା, ହେଇଲୋ ମାମା ଖାଇଦେଲା, ମାମା ଖାଇଦେଲା, ମାମା ଖାଇଦେଲା, ମାମା ଖାଇଦେଲା। ଟାଣିକି ଧରିଛି ଆଉ। ପୁତୁଲ ନେ ଚକି ଖା, ଚକି ଖା ନେ। ଏଇ ଦେ ହେଲୋ କିଟ୍ କାଟ୍ ଏନେ ଚକି ଖା, ଚକି ନେ। ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖୋଳଉରା। ହେ ମା ଲୋ, ଏ ଖୋଳଉରା ରଖିଦେ। ନେ 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 ତୁ ଚକି ଖା, ଚକି ନେ। ଦୋକାନ ନା ମାରିବେ, ମେଡିକାଲରେ ମାରିବେ। ଦୋକାନ ନା ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇବା। ଏ ମାଇବ ଅନେନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେବେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେବେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେବେ। ନେ ବୁଟି ନେ। ଆଉ ନାହିଁ 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 ନାହିଁ। ତ ଫେର ଯେ ବଜେଇକି ଦେଖୁଛି ତା ଦେହରେ ଅଛି। ବାବା ପିଇଦେଲା। କହୁଛି କିଏ ପିଇଦେଲା। ରଖିଦେ। ଏଇ ଦେଖନି କୁନି ପୁଅ କାନ୍ଦି। ତୁ ଟିକେ ପିଇଦେ। ନେ ଚକି ନେ, ଚକି ଖାଇବୁ ନା, ଚକି ଖାଇବୁ ନା, ମୁଁ ଚିରି ଦେଇଛି ନେ। କ'ଣ କହିଲୁ ଚକି ଗ ହାଁ ଚକି ଭଲ ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶୁଣିବା ଚକି ଭଲ ନୁହେଁ ଗ। ଏଇଲୋ ଆମ ପୁତୁ ଚାଲୁଛି, ପୁତୁ ଚାଲୁଛି। ପୁତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହିଦେନି, କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହିଦେନି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ନା, ଖାଇବୁନୁ? ଆଏ ଏପଳେ 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 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। କହିବୁ କହିବୁ କହିବୁ। ଆଏ ମୋ ହାତ ଧ, ହାତ ଧ, ହାତ ଧ। ହଁ ଧୋଡୁଛି ଆଉ। ପୁତୁଲ ପୁତୁଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ମାମା କୋଉଠି ଅଛି କହିଦେନି, ମାମା କୋଉଠି ଅଛି? ବାପା କୋଉଠି ଅଛି? ଅଗଲ ବାପା କୋଉଠି ଅଛି? ମା କୋଉଠି ଅଛି? ମା କତିକି ଯିବା। ମା କୋଉଠି ଅଛି ଲୋ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ପୁତୁଲ ଏଇନା ପଳେଇବ ତା ଜେଜେମା ଆଉ ତା ଜେଜେମା ସହିତ। ତ ମୁଁ ଏକଲା ହେଇଯିବି, ମୋର ଥିଲା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମା ନା କାଟୁଛି, ମାମା ଯିକି ଯିବା। ଆରେ କାନ ଫୁଲ, କାନ ଫୁଲ। ଏଇଟା ମୋ ନାକ, ଏଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମୋ ଆଖି। ଏଇଟା ମୋ ଗାଲ, ଏଇଟା ମୋ ଗାଲ, ଏଇଟା ମୋ କାନ। ତୋ କାନ କୋଉଟା କନି? ତୋ କାନ କୋଉଟା? ତୋ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଟା? ବାଇ ବାଇ କରିଦେନି। ଟାଟା 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 କରିଦେ, ଟାଟା କରିଦେ, ଆମେ ପଳେଇବା। ହିଲୁ ହିଲୁ ଟାଟା କରିଦେ, ବାଇଆ ବୁଲା ଆସିବ ନେଇଯିବ ଲୋ। ଏଇ ଟାଟା କରିଦେ, ଏଇ ମୋବାଇଲ କରନା। ଟାଟା ଟାଟା ଟାଟା। ତ ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁତୁଲ ଆଉ ଦେଇ ତା ସହିତ ପିଇସା ବା କୁନୁ ଭାଇ ବି ତ 4 ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ହେଉଛି କୁନୁ ଭାଇ 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି, ସେ ଯାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ରହିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତ ମୋ ସହିତ ଭାଉଜ ବି ରହିଲେ। ତ ଆଜି ରାତିଟା କେମିତି କଟୁଛି ଯାହାକୁ କଟିଯିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଶେଷ ପାଇଁ ରହିଲି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ।